तो सोमू बाबा ऑफिस रू आसिक खाई बसले खाइबाकू आसिले खाऊन खाऊन हाँ भाई के लगुच घुह खाई दही भेंडी आउ हूँ पालंग शाग डाली आउ सका जो बुदियाल भजा होता है भल लगुच जमती लगे फॉर्मालिटी ठीक अच्छे तो सांग मैंने आज पुराना स्टाइल नुआ बोहू करके बेस होती मैंने आग काल गोटे पिंधि लगे चारिपट कुंकुम लगे दौले आउ लिपस्टिक लगे दौले आज सेमती करमती देखा कहतु एम देखा ए देखा आपण मान देखा ये सुंदर मेकअप नहीं स्वामी कहते बेकार आपण मैंने तो कह कमेंट माध्यम के देखा देखो सांग मैंने मुझे मुह धोई पलि आसली जो सुंदर मेकअप होती से मेकअप देखिक मो स्वामी पूरा गाड़ी कले आउे पूरा धोई पलि आगुरी बोल देखा मेकअप हुए ना भी भल लगे कमेंट माध्यम निश्चय जान पेटी बाबू आम ऑफिस आस कबाड़ बाड़ समूह देख बोपा पुआ को गेल देखु हौ हौ हेतिकी गेल थाउ जाओ दी जणक पार्क जाउछन्ती बाप पुओ वर्तमान खेलिबा पाई देखंतु देखंतु आपण माने निजे देखंतु माने से निजे कोन करूछि एक दिबुनी आसिबु चली चली जाए सबुदिन सीढ़ी ऊपर तल चल चल जाए तार जो दिन मन होना था टोटाल जीवन सांग मैंने आसतु मुड़ी मिक्सचर पाग खाइबे आमे खाऊचु छोटे पिला गोटे गोटे मुड़ी नहीं बैट भीतर पुरोती मुड़ी कौन कौन पड़ी जान नहीं रे बैट भीतर मुड़ी पुरोची जो कोणाटा अछि उसको कौन पड़ी जान खाई साइलेन जा अल्प अछि कौन पड़ी एथरे मुड़ी मिक्सचर धनिया पत्र प्याज अदा लଙ୍କା पकेनी लुण नड़िया धन बायाटा मो धन बायाटा दूसरे बापा पाखे पड़े मुझे बस जाऊँगी हाय फ्रेंड्स मो मामा मुझे स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल फौजी किचन मामा अर्जुन को हेलो सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा मु तो भल अच्छी आशा करुच्ची आपण मैंने भी निश्चय भाव में भल थे आसतु देखा सकाल सकाल मुझे सब कौन कर सारे सकाल उठिकी घर द्वार होई बासन माजी आउ बाकी किचेन टाक सफा कर सबुदिन मोर रोटीन होती किचेन टाक पूरा माने सकाल आ संध्यारे पूरा क्लीन कर सफा करें देखो पूरा क्लीन कर सब डबा एक्चुअली मुझे तले बासन माजी
ତଳ ବାସନ ମାଜି ସଫା କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଓଳେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଏମିତି ଠକ ଲୋକ ସଂସାରରେ ଦେଖିଥିବ। କହିଲେ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କା 5ଟାରୁ, ଆସିକି 7ଟାରେ ଆସିକି ଟିକେ କ'ଣ ପୁଅକୁ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ତ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଅ ପୁଅକୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଶୋଇଲେ। କହିଲେ ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ଥଣ୍ଡା ବରଫ 2ଟା ପକେଇକି ଦେଲି। ଜିରା ଟିକେ ଚୋବେଇକି ପିଇଲେ। ପିଇକି ଶୋଇବାର ଗୋଟେ ବାହାନା, ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଶୋଇବା ପ୍ରେମୀ ବହୁତ। ଦିନ ରାତି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କହିବ ଶୋଇବାକୁ, ସେ ଶୋଇଥିବେ ଏମିତି ଗଧ ଭଳିଆ। ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଆଉ ଶୁଆ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ହେରି। ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ହେବେ ଏବେ ଠାକୁର। ମୁଁ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ବାସ୍ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ପାଣି ଆଣିକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କି ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛ, ଏଟା ଗୋଟେ ଗଛ, ଏଟା ତ ଏଲୋଭେରା ଗଛ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗଛ, ପ୍ରାୟ ଗୁରେ ଗଛ ମରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଏଇଟା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ଗଛ ବୁଣିଥିଲି। ଧନିଆ ଗଛକୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶାଗ ଗଛ ଗୁରା ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ଶାଗ ଗଛ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ସେ ପୁରା ଗରମ ହାୱାରେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ଧନିଆ ଗଛଟା ସବୁ ଉଠିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ତ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଦିନା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସବୁର ଗଛ ଅଛି। ପେଟ ଭଲ ହେଲା? ଝାଡ଼ା ହେଉଛି? ପେଟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ମୁଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ରାତିରେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ। ସବୁ ଖିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ପୁଣି ରାତିକି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସେକା ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିବା। କହିଲେ ନା ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେବା। ଭାତ ଖାଇଦେବାକୁ ଭାତକୁ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସେକି, ବଡ଼ି, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରା ପିଆଜ ପକେଇକି ମିକ୍ସଚର ପକେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚକଟାଟ କରିକି ଖୁଆଇଥିଲା। ଆଉ ଝାଡ଼ା ହେବନି ତାଙ୍କର, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ହବ? ମୁଁ ବେଶୀ ମୁଢ଼ି ଖାଇନି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଇଛି ମୁଁ ତା ଡବଲ ପାଣି ପିଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଖାଇବେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଣି ପିଇବେନି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବେ। ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଣି ଲେବୁଲଟା କମିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ୍ବ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଆଜି ଯାଏଁ ଖାଇନି। ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଧରିକି ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ହଉ ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ, ଟେନସନ୍ କିଆ ନା। କ୍ଷୀର ଆସି ଯାଇଛି। କାଲି ଦେଇ ନଥିଲା କ୍ଷୀର, ଆଜି ଦେଇ ଦେଇଛି। ହଉ ତୁ ଏଠି ଶାଗ ଭାଜିବି। ଶାଗ ଭାଜିଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଅମଲେଟ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଟମାଟୋ ପାଣି ଅଣା ହବ ଖିଆ ହବ। हाय सांग माने आपण मानक आजिर भिडियोटी केमती लागिला जदि भल लागिला ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिबेनी। किंतु गोटे कथा आपण माने वीडियो देखुछंती प्राय लोक किंतु लाइक करूना भाई गोटे लाइक रे तुम मानकर कौन क्षति हो जाउची गोटे लाइक कर देले हमर मनर इंटरेस्टटा बढ़ी जीवो जे नाइ आमे आउ वीडियो भी करिवु किंतु वीडियो रे लाइक आसुनी सेथि भाई वीडियो करिया को मन होउनी। प्लीज दया करी गोटे गोटे लाइक कर दियो। टाटा बाय बाय।